السلام عليكم، مرحبا بكم. اليوم ان شاء الله دوك نهضر لكم على نظريه الدوله تاع ابن خلدون ولا لا تيوري دو ليتا عند ابن خلدون اللي تكلم عليها. علاش؟ باسكو on a été rattrapé par les événements. On a été اليوم نشوفوا اللي راه صرا في الجزائر، الامور اللي وقعت كسوسوا الحرائق ولا هذيك الجريمه البشعه اللي وقعت. الله يرحمهم الناس كامل اللي ماتت في هاد لي زيفينمون، الله يرحمهم. وتشوفوا دوك يفهمكم ابن خلدون، دوك يعطيكم المعلومات باش تفهموا باللي الحال نتاعنا ما يختلفش على الحال تاع الامم اللي سبقتنا وتاع الامم اللي راها ماجيه. C'est-à-dire que ces événements sont exactement une copie conforme اللي صرا بكري. وتانيك الناس اللي قرات التاريخ، moi par exemple انا قريت التاريخ، انا ça me choque اللي صرا évidemment باسكو راني عايشو، ومي ça me choque pas en même temps parce que des événements similaires وقعوا avant ما توصل هاد القضيه للجزائر، واللي يوصل الناس تقتل ترمي وتحرق وتصور. اساس الكارثه. وهذا الشيء هنا يجي من كما نقول الاخلاق تاع الانسان كي تتحطم. هذا الاخلاق تاع الانسان اللي ما تبقاش القيم ما يبقاوش والاخلاق ما تبقاش. ابن خلدون هو زاد ابوبخي en 1332، c'est-à-dire حنا في 14e سيكل. في نفس الوقت كان خرج ولا كان كاين السلطان تقريبا في 14 سيكل، خرج السلطان الزياني كان كيسمو ابو حمو موسى الثاني. ابو حمو موسى الثاني هو اللي طرد المارينيون من تلمسان وقبض الحكم. وهذا كان عنده ولده كيسمو ابو تشفين الثاني، وكان يعطيه نصائح وخلح الكتاب تاع وسطة الملوك وخلاه، وفيه وصايا لولده يوصيه على الحكم، كيفاش توطد الحكم وكيفاش الدولة تزدهر وكيفاش الدولة تنمو وكيفاش الدول تتطور. كنت ذكرته دون اون فيديو ايزولي، كنت هضرت عليه بليزيور ريبريز حتى هو، باسكو انا سي ان بيرسوناج كو جادمير بوكو، جادمير سون كوراج، جادمير سي كونيسونس. وكان انسان، كان شاعر، كان فقيه، كان حصل، كان كما نقولوا سيتي اون انسيكلوبيديا حتى هو. وكان خلى لولده الوصايا، وكنت ذكرتها البارح ودوك نعطيكم الوسم كتب على لولدو يوصيه، يقول له نهار اللي تقبض الحكم ها وسم تعمل، ها وسم تعمل. من بين اللي وصاه قال له يا بني 4 لا يزول معها الحكم. 4 لا يزول معها الحكم. عندك حسن التدبير في الأمور، والعدل في الخاصة والجمهور، والأخذ بالحزم والصبر عند الأزم. والأخذ بالحزم والصبر عند الأزم. 4 لا يثبت معها الملك. سوء التدبير ومخالفة النصيح والمشير، وخبث السريرة والنية، والجور على الرعية. pour les gens qui ne comprennent pas العربية نقول حسن التدبير، الحكم يتوطد بحسن التدبير، la bonne gestion, les bonnes idées, la bonne gestion des ressources de l'État, la gestion d'un point de vue général. ماشي غير الدراهم. كاين اللي عندنا حنا بايزو الجزائر عندنا الدراهم ما نعرفوش نسيرو. تسيير ماشي غير تسيير موارد بشريه، تسيير الموارد الماليه، كلشي هذه هذا هو التسيير سي ان تيرم كي انغلوب بوكو دو شوز. والعدل في الخاصه والجمهور، لا جوستيس في الخاصه والجمهور. الخاصه ستاد الحاشيه، والجمهور الناس كامل الرعيه نتاعك. والاخذ بالحزم، الحزم لا سيفيريتي، faut être حازم sévère et surtout il faut être juste وتاني intransigeant. quelqu'un qui transgresse la loi لازم يخلصها. والصبر عند الأزم، الصبر لا باسيونس كي يوقع دي كريز، il faut patienter وربي والصنع على الصبر évidemment. 4 لا يثبت مع الملك، c'est-à-dire 4 اللي لو كان يوقعوا في حد الدولة الملك راه غادي يطيح، ماشي يطيح. هما سوء التدبير لا موفيز جيستيون، مخالفة النصيح والمشير، الإنسان اللي ما يسمعش الكونساي والمشاورة، وشاوره في الأمر. تشاور يعطيوك يوصيوك ينهيوك انت تعمل لو كونترير. خبث السريرة والنية، خبث السريرة قلبك مريض، عندك توجور دي زاريير بونسي، وعندك نية السوء، دي موفيز زانتونسيون. هادو تانيك الملك ما يخبطش، القوائم تاع الملك تسقط. وبالتالي الجور على الرعيه، الجور الانسان يتعدى على الرعيه تاع الشعب تاعك، الامه تاعك. لازم الانسان يكون
un bon gestionnaire. Le roi, il faut qu'il soit un père, le frère. Il faut qu'il ait une très bonne très bonne gestion. ماشي غير الدراهم. محتاج الموارد البشريه. الموارد البشريه هادو شكون؟ هادو الناس اللي عايشه تحتك، تحت الظل نتاعك وتحكم فيها. لازم يفو اتر ان تري بون جيستيونير ايكيتابل، وثاني اللي يحمي الحقوق ويحمي الواجبات تاع الانسان والعداله. دوك هادو كامل يتوطد بهم الملك والدوله تنمو وتزدهر. تكلم عليها كما قلت لكم ابن خلدون. هذا ابو حمو موسى الزياني كي كان يوصي ولده، كفتي مثال كان يوصي ولده هل يقبض الحكم موراه. دوك كانت الناس فاهمه، بزاف تاع الناس حاسبه باللي هذوك اللي كانوا هذوك اللي عملوا الدول وخلناو لنا اليوم التاريخ اللي حنا نفتخروا به، الناس حاسبتهم باللي كانوا غير هكذا قبائل يرعاو هكذا سيتي الهمج. لا ماشي همج، نحيها من بالكم ماشي همج. الناس اللي تقرا التاريخ تعرف باللي هادو ils ont fondé des états. هادو les rois derrière eux des reines, des princesses, etc. Mais j'ai non, il y a toute une organisation, tout un savoir-faire. C'est pas n'importe qui peut gérer, qui peut fonder des états. C'est pas n'importe qui, on le voit. L'Algérie en 62, il y a eu des présidents mais toujours est-il, le pays est toujours au même, c'est amélioré, mais il reste beaucoup à faire, beaucoup à faire. تاني الدول هكذا، دول الامبراطوريات وكامل الامراء والخلفاء ماشي كيف كل واحد وكيفاش. خلفاء بنو اميه وماشي كيف ملوك، خلفاء بنو عباس، كل واحد اللي مليح والقبيح كما نقولوا، الصالح والطالح. صافي بارتي دو لا ناتور هيومان، ما تخلعوش، صافي بارتي دو لا ناتور هيومان. بصح ما تطيحوش في لو بياج تاع الانسان اللي يوري لكم غير الكوتي نيجاتيف. نو، فو فوار اوسي لو فير، تشوفوا الكاس نصو معمر، ما تبقاش تشوفوه غير نصو خاوي. دونك ابن خلدون اللي زاد وقت لا بيريود تاع ابو حمو موسى الثاني، هو زاد في تونس، هو من اصل اندلسي، مشى الاندلس ومشى المغرب وجا لتلمسان. الناس اللي ما تعرفش ابن خلدون جا قرا وتعلم في تلمسان اون بارتي دو سون فواياج. il a fait une halte في تلمسان ومشى لتيارت بحال الكهف في تيارت، وفيه اللي كمل جوبونس كتاب المقدمه بداه ولا كملوا في تماك في تيارت في الجزائر. الناس اللي تسقسات ولا شكون هو ابن خلدون ما تعرفوش. سي تري غراف، سي لو فونداتور دو لا سوسيولوجي. ماشي غير لا سوسيولوجي، هضر دان بوين فيو سي لي تيوري نتاعو dépasse largement le cadre de la sociologie, parce qu'il parle sur l'économie, il parle sur la sociologie évidemment, il parle sur l'histoire, التاريخ. وحصل ان توكا لازم هذا ابن خلدون لازم نقريوه ونقريوه في لي مانيوال سكولار نتاعنا، حتى اللي يدخل لنا في عقلنا، حتى اللي الدراري الصغار يعرفوا شكون هو ابن خلدون. ابن خلدون هذا راك هو بيان كو زاد في تونس، مي هو تقول كبر ونشأ في عائله اندلسيه واصله من الاندلس، مسيفي من اشبيليه، وجا وفات. وكانوا بكري العلماء كانوا يعملوا كانوا يرحلوا رحاله. هو كي كان يرحل هاد العلماء تاع بكري ما كانوش يمشيو يحوسوا، ما كانش يمشي يحوس هكذا يمشي، نو، كان يمشي يتعلم، يقعد في المدينه ويتعلم يتحقق بالعلماء ويزيد في العلم نتاعو، في المعلومات نتاعو. هذا علاش خلاونا كتب قيمه، خلاونا مصادر ومراجع اللي اليوم ريها الدول الغربيه تقراها وتدرسها. داير مارك زوكربيرغ لو فونداتور دو فيسبوك هذا فاش خصاوه سمرك تقرا كتاب، قال لهم راني نقرا المقدمه تاع ابن خلدون. فوز ايماجيني حنا المسلمين حنا اولى بابن خلدون وما نعرفوش وما نقراوش. الناس ما عارفوش حتى اسمه هو تاريخ ابن خلدون، تاريخ الحكم والعبر، ولا تقسيه على والبربر، ولا تقسيه على المقدمه، يقول لك ماش عارف نسمع به كتاب نسمع به. سي فريمون سي اون كاتاستروف. داير هذا سي السيتوياسيون تاعنا اللي وصلنا لها، سي باسكو بعدنا على العلم، بعدنا على الشرع، بعدنا على الدين، العلم والدين. وهذا علاش القيم نتاعنا تهدمت. انسان دروك يبقى يحرق انسان ويصور فيه ويفيلمي فيه ويديروا. لو بير سيتي هذا ان دي اساسان، هو كان بروفيسور، استاذ تاع الشرع دابري سكو جي اونتوندو. فوز ايماجيني استاذ تاع الشريعه والاسلام يحرق واحد يعفس عليه وكذا ويصور ويعمل فيسبوك. c'est intolérable, c'est inacceptable. Je comprends pas. En tout cas, donc Ibn Khaldun, c'est une personnalité très attirante. Le savoir نتاعو الانسان كي يبقى يقرا التاريخ نتاعو المقدمه نتاعو
اوتوماتيكمون تحكم سي اكروشور. كاين شي كتوبات تقراوهم اوكي تقراهم ولا سي با اكروشور سي با ما كما نقول ما يجذبكش بصح ابن خلدون كي تقرا تاني حتى الجمل نتاعو اللي كونها حتى كيفاش مكتوب الكتابه نتاعو الكتابات نتاعو فريمون سي دو مانيفيسون انكرويابل سي تري بون سي تري بون. اوتوماتيكمون تبدا صفحه ولا زوج حتى تبقى تقرا تقرا 50 60 صفحه. يجيبوا السوجي دوك تقراو كتاب او ما المقدمه قراو غير المقدمه تاع ابن خلدون ما نوصلوش تاريخ ابن خلدون بصح قراو غير المقدمه. وعلى كل حال هو سي كما قلت لكم هو il parle d'un point de vue il parle de l'état il a une des théories parce qu'il a plusieurs théories mais sur l'une d'elles c'est sur l'état الدول نظريه الدول ويهضر d'un point de vue militaire يهضر d'un point de vue politique d'un point de vue culturel d'un point de vue social يهضر على الدوله ومي ويهضر على l'éducation تاع التربيه. donc lorsqu'on aborde les théories تاع ابن خلدون c'est pas n'importe qui peut les comprendre. Il faut avoir كما قال لك خاصك تكون محصن نفسك وتكون واثق من نفسك وتكون عندك حال باجاج ويكون عندك حال المعلومات ويكون عندك حال التفكير ويكون عندك حال كما نقولوا حال الوسائل العلميه والثقافيه اللي باش تسمح لك باش تقرا التاريخ تاعو تقرا النظريات تاعو باش تفهمها. Il y a des personnes aux États-Unis aujourd'hui dans le monde occidental qui étudient ces théories. Ces théories sont toujours enseignées dans les grandes universités du monde. Ibn Khaldoun est connu Ibn Khaldoun. C'est comment حنا في تلمسان نعرفوا ابن خلدون باسكو كان عندنا حل الكوليج على ليبوك كيسمو كوليج دو سلاند سماوه متوسطة ابن خلدون. الحمد لله اللي سموها متوسطة ابن خلدون. كي نهضر على ابن خلدون كاين حتى اسم خلدون كاين في تلمسان في المجتمع في تلمسان نسميو كاين خلدون بزاف. هذا il y a beaucoup de personnes qui portent ce prénom خلدون. وخلدون كما راكم تسمعوا سي افيك على وزن مولدون خلدون probablement sa famille était parmi les premiers qui ont débarqué qui ont débarqué les وصلوا الأندلس وتزوجوا مع des autochtones. donc c'est pour ça ils ont donné des métissés. les métissés de cette époque là ولا كانوا بكري كيسميوهم يكتبوا لهم اون في التالي كما سحنون سعدون خلدون على وزن مولدون. المولدون ce sont les métissés. en tout cas كي نبداو في النظريه نتاعو هو اسم يقولنا على ليطا. هو ابن خلدون دابور ما يهدرش على ليطا دان بوين فو بوفوار السلطه نو هو يهدر عليها il n'a pas défini l'état. Ce qui est étrange non mais ce qui est intéressant dans son في الكتاب نتاعو كيتكلم على الدوله ما يقولش الدوله هي قوائم هي جيش هي ارض هي الماء هي شعب. هذه لا هو يهدر على ليطا دان بوين فو يذكرها كشغل كائن حي. on l'interprète ainsi كائن حي ولا un être vivant اللي هكذا ينمو ويوصل لمرحلة القوة ومرض الذروة عاود الضعف والانهيار. هو يشوفها هكذا وهذه تاني شغل يعطينا اللي الله تبارك وتعالى اللي يهدر يقول لنا حتى هو كل شيء عنده بداية ونهاية. وهذا ربي عام حتى العالم الإنسان والعالم اللي راحنا عايشين فيه عنده بداية ونهاية. Donc d'après lui, الدولة هو le plus important c'est que الدولة passe par 5 étapes. عنده 5 مراحل. الدولة فيها 5 مراحل. عندك يقول لك فيها أولا 5 étapes parmi les étapes اللي نذكرهم لكم. هادو les étapes فيهم 4 générations يفوتوا عليهم. 5 étapes parmi هادو les 5 étapes فيهم 4 générations اللي دوك يتحكموا فيهم. عندك الاطوار c'est-à-dire les étapes. عندك مرحله البدايه والتاسيس لا فونداسيون كومونسمون فونداسيون. كاسكي في يقول لك الحاكم يوطد نفسه ويولي هو لو غوفرنور ولا لو روا ولا الخليفه ولا ابسولو غير هو. يقول لك يبعد نفسه على عصبيه c'est-à-dire il devient ما يقعدش يتابع غير حال تريبون تاعو نو يفتح العقل نتاعو يبعد عن العصبيه. il devient plus flexible. يقول لك يعتمد جينيرالمون دابخي ابن خلدون يعتمد على المرتزقه لي مارسونير باش يدافع على الدوله نتاعو اللي هي المرتزقه. هادو لي مارسونير eux-mêmes ils risquent de détruire l'état. donc هذه c'est la première partie la première étape. fondation commencement.
يقول لك d'après lui الدولة كما قلت لك هو c'est un être vivant, il a une nature spécifique, tout dépend les endroits, tout dépend le pouvoir, tout dépend elle dépend de beaucoup de facteurs, mais ça دائما هاد les facteurs ils se ressortent نصيبوهم un peu partout, نصيبوهم dans tous les فondements تاع les états, c'est toujours la même chose, c'est الانسان كيسبد الانسان كيقبض يسرق هادو دوك نعطيهم لكم évidemment. يقول لك باللي الرسول صلى الله عليه وسلم حتى هو يقول لك ليطا اليوم اللي حنا ولا الانسان بعد الموت الرسول صلى الله عليه وسلم ce qui a été fondé était différent de ce que الرسول صلى الله عليه وسلم a fondé. Et c'est pour cette d'ailleurs بعد وقعت فتن évidemment وقت الخلافه الراشده وقعت فتن كان اللي مات عمر بن الخطاب قتلوه عثمان بن عفان قتلوه علي كرم الله وجهه قتلوه دونك فواي بيان باللي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ناضت الفتن وناضوا بزاف صحاب البدع وناضوا بزاف ان توكا دونك فو كونيسي ليستوار باللي ليطا اللي عملها الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانتش اللي عملها اللي حبت تستمر اللي ما جات موراه ما سيتي با لا ميم شوز سيتي ديفيرون. يقول لك d'après donc cette ressemblance qu'on trouve les états نتاعنا après la mort de الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك il y a une certaine ressemblance. Cette ressemblance, on la trouve toujours, tout dépend de la période, mais il y a toujours une ressemblance entre le présent et le passé. Quel que soit l'état نتاعنا تاع الجزائر مثلا ولا تاع المغرب ولا هادو لي زيتا plusieurs fois قلت لكم يشبهوا الملوك الطوائف تاع بكري اللي وقعوا في الأندلس. Donc il y a beaucoup de ressemblances, c'est pour ça que quand on lit l'histoire, on n'est pas impressionné. Les gens qui يقراو التاريخ ils sont pas impressionnés par les événements actuels. علاش؟ parce que شافوهم. On a lu les manuels, قريناهم في les livres d'histoire et on sait بلي الانسان دائما هكذا يقتل، الانسان دائما هكذا يسرق، الانسان الدول تطيح، الدول تقام والدول تسقط. يقول لك علاش كاين هادو لي ريسومبلونس، علاش d'après lui يقول لك tout dépend de la société. C'est-à-dire c'est ancré ou là c'est lié à l'être humain lui-même. علاش؟ premièrement parce que on est tous créés, on est tous pareils, c'est-à-dire العقل نتاعنا كيف كيف، ما كانش عقل supérieur على واحد اخر، لا ربي كي خلقنا كامل كيف كيف. Donc c'est normal que à un moment donné on réfléchit pareil, on veut détruire, on veut construire, on veut bâtir, on veut tuer, on veut هكذا الانسان هكذا. والاسلام داير جا حرم القتل ومازال نشوفوا باللي الاسلام ما قدش يحرم القتل، ما قدش يحبس القتل. n'a pas pu arrêter القتل parce que احنا عاد نشوفوه à ce jour مسلمين يقتلوا مسلمين. Donc vous voyez bien que التفكير تاعنا الجنس البشري étant donné qu'il est créé de la même manière, donc ça veut dire que à un moment donné les réflexions et les interprétations, les rationnels, les rationalités souvent كيف كيف. يقول لك ثاني الميل الانسان الى التقليد، c'est le mimétisme. Par exemple واحد قتل واحد هي حتى حنا نجيو نقتلو كيف on fait la même chose. Ça ابن خلدون يقول لك ça c'est parfois الانسان il est attiré par le mimétisme. كما الميميتيزم c'est quoi؟ الانسان اللي ما تفهمش التقليد كما حل واحد باغ اكزومبل يشري لوطو زرقاء، جارو يشري لوطو كيفها كحله. Donc ça c'est le mimétisme, c'est pas de la jalousie, c'est le mimétisme. Il a fait pareil, donc l'autre c'est le phénomène de masse. إنسان يعمل حاجة كامل يعملوا كيفه، c'est le mimétisme. يقول لك تقليد الناس لأصحاب السلطة. الإنسان تاني كيحب ils sont tellement ils sont influencés par le pouvoir، يحبوا البوفوار، يحبوا حتى الإنسان il veut absolument se sentir comme un roi، comme un président، comme un gouverneur في الكارتي نتاعو، في الجامعة نتاعو، في الحانوت نتاعو، في لافامي نتاعو. Donc c'est ça, c'est-à-dire نحبوا الحكم، نحبوا نحكموا. On aime l'homme، l'être humain il aime dominer les autres، il aime dominer les autres. وثاني كيقول لك parfois هادو أصحاب السلطة ولا les gens اللي عندهم أصحاب السلطة les gens du pouvoir، qu'est-ce qu'ils veulent faire تاني؟ ils veulent copier. هذا حنا نهضروا على la ressemblance تاع علاش هادو les événements se répètent في la vie نتاعنا ولا في les fondations تاع ولا les fondations des progressions تاع les يقول لك تاني أصحاب السلطة ceux qui s'offrent le pouvoir ils veulent faire la même chose que leurs prédécesseurs.
c'est-à-dire son prédécesseur. C'est pour cette raison que بزاف تاع الناس يحبوا يبدلوا les lois ولا الناس تنوض ويعملوا مشاكل ويعملوا des manifestations etc. Parce que on aime continuer, on aime le confort اللي راحنا فيه et on aime avoir le même confort que les autres. Donc on essaie de copier, on essaie de faire pareil et s'il y a quoi que ce soit, donc on va se révolter, on va tout faire pour tout détruire. Donc voilà, هذه d'après Ibn Khaldoun. يقول لك باللي toujours المغلوب تاع اصحاب الدوله دائما تانيك عاود حال الانسان كي زعما الدوله نتاعو تمشي ولا باغ اكزومبل حال لي بارتيزون تاع حال بريزيدون نعطيكم باش نفهمكم النظريه نتاعو حال لي بارتيزون تاع حال بريزيدون يخسروا الفوت. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc il y a de nouveau un nouveau pouvoir politique, nouveau président et tout. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire, Halouk? Ils vont tout faire pour reprendre le pouvoir. C'est-à-dire ils vont tout refaire pour reprendre le pouvoir. Et ça aussi, ça fait partie du taqlid. Ils essayent de copier هادوك الجدود اللي راهم في البوفوار parce qu'ils pensent بلي غير الشعب فوت عليهم مثلا ولا بايعهم. Donc ça veut dire que le chab il a aimé leur programme, là il a aimé ce qu'ils ont proposé. Donc ils vont tout faire pour faire kifir. Donc ils vont tout faire pour reprendre le pouvoir. يقول لك بلي الانسان par exemple Ibn Khaldoun, الانسان dans un état ولا الانسان dans un d'après lui dans l'état ولا اللي يعيش يحتاج للماكله يحتاج لللبسه ويحتاج يسكن يحتاج يدافع على راسه. Et c'est pour cette raison ça lui permet, c'est pour cette raison on s'est organisé. C'est pour ça que l'insan il a besoin d'organisation, il a besoin d'avoir un rythme de vie, il a besoin d'avoir un système qui lui permet de compléter ou qui lui permet d'atteindre les besoins vitaux. Par exemple, الانسان يحتاج يلبس دونك خاصو يعمل دي زوزين باش يلبس. دونك لي زوزين عاود لي زوزين باش يجيب لها التيشيرت خاصو يعمل مثلا الدود باش يجيب له الحرير اكسيتيرا. خاصو الماكله خاصو الفارينه خاصو الزراعه. Donc c'est-à-dire que étant donné que c'est une toile d'araignée, donc l'insan il est, comment on dit, il est obligé, il est inné dans son soi, dans le soi de l'être humain, il est prêt à s'organiser pour atteindre ses objectifs et pour que l'État soit fondé. C'est-à-dire que l'État, d'après Ibn Khaldoun, l'État se fonde grâce à des facteurs, mais parmi ces facteurs, c'est aussi le besoin. On a besoin d'organisation. On ne peut pas vivre comme les animaux, ça fait partie de nous, on est obligé de vivre bien organisé parce que pour répondre à nos besoins, on est obligé d'être organisé. D'après lui, elle n'est fondée que sur deux principes. Elle a besoin de deux principes principaux, deux principes élémentaires, essentiels pour qu'elle soit fondée. أولا الشوكة والعصبية والجند. Parfois الشوكة والعصبية, c'est-à-dire que bien que l'insan parfois il essaye باش يتفتح pour rassembler, c'est ce qu'il nous raconte aujourd'hui. Oui, je suis le président du rassemblement. Oui, mais toujours est-il, il a besoin de c'est-à-dire il a besoin de certaines personnes bien placées, bien situées, les عامل فيهم confiance ou les عامل فيهم الثقة اللي بيهم راه ماشي يقبض الحكم نتاعو. والجند كما قلت لكم l'armée, il a besoin d'armée. C'est pour ça les coups d'état quand ils se passent c'est toujours avec l'armée. L'armée علاش? L'armée parce que c'est les mercenaires, ceux qui défendent, les profiteurs des mercenaires. Il y a eu toujours des mercenaires au cours de la vie ou à les fondations des États, il y a toujours des mercenaires qui tuent, qui sont prêts à tout faire pour faire ils sont prêts à faire des horreurs juste pour défendre tel ou tel président, le tel ou tel gouverneur, le tel ou tel sultan, le tel ou tel hakim باش يقوم. Le deuxième يقول لك هو المال. الدراهم المال وهو علاش parce que بالدراهم تقبض الجند. بالدراهم تقبض الارمي تاعك. Donc الحكم تاعك يتوطد, الحكم تاعك يتثبت. Donc le mal pour lui هو d'après Ibn Khaldoun il est عنده زوج أوجه. المال تقد تشري به الناس بس تقد تهدم به الدولة تاعك. المال est très dangereux. سيف ذو حدين. un visage ou une facette اللي تقد تبني بها
توجد تشري بها الناس راهم يحبوك يموتوا عليك وهادي ويعاملوا لك ويسمعوا لك كلام باسكو تخلصهم. نهار اللي ما يبقالكش المال ولا نهار اللي المال مثلا راح ماشي يفضل مجموعه تاع الناس على مجموعه اخرى، دوك هذوك المجموعات الاخرى يقدروا ينقلبوا عليك ويقلبوا لك على السلطه نتاعك ويقلبوا لك على الحكم نتاعك والدوله نتاعك تنهار. دونك المال عنده سيف ذو حدين. بس هذا علاش في بعض الاحيان علاش ثاني سكو نهار مثلا ما يبقالكش المال كاسكو تو فا فير هذاك السلطان المال كملو كاسكو فا فير يولي يسرق، يولي امبوز دي زامبو، يولي كما نقولوا يراكيتي في الناس، يخون في الناس مباشره عيني ولا ماشي يولي يخون. دونك مثلا صاي السوسه راهي دخلت في الحكم والسوسه راهي دخلت في لورغانيزاسيون تاع الدوله نتاعك، دونك كلشي ينهب. وهذا الشيء شفناه او كور دو ليستوار سكو توجور الدوله اللي ما يبقالهاش المال والدوله هي اللي تسقط. هذا علاش بكري لي كريتيان باش كانوا يهدموا الدول في الاندلس كانوا يفرضوا عليهم الجزيه تريبيو يخلصوه شاكان. دونك هذيك الجزيه كي قاعد يخلصها هو راه يفرغ له لي كاس، يفرغ بصح هذاك السلطان ولا هذاك الوالي منين راه يجيب المال باش يقعد يخلص الجزيه؟ باش يجيبها من الشعب منين يجيب؟ يفرض عليه ضرائب، الضرائب دائما يزيدوا. هذا علاش الامام ابن حزم سماهم كوم دي فوايو. الى تريتي ا سون ايبوك في وقت ملوك الطوائف في لي زا تريتي دو فوايو. علاش؟ باسكو قال لك بلي يزون امبوزي دي كانوا يسرقك بالضرائب، يسرقك بلي زامبو، وانت كي ما يبقالكش المال دوكو ا مومون دوني تو اوبليجي باش تمد البلاد والكريتيان ولا الاجنبي يدخل وياخذ لك المال تاعك والثروه تاعك. وداير هذا علاش ربي ثاني حرم الربا سافي بارتي دو سي برينسيپ اللي ربي حرمو لي باسكو علاش سا ايبويز يبقى لك وتولي الانسان يولي يستعبد في الاخر بصفه المال. يقول لك العصبيه، الانسان كي يتعصب بحال كيولي مثلا يتبع العصبه، كيولي مثلا يتبع القبيله ولا هذه يولي زعما تري اتاشي القبيله نتاعو. يقول لك ça ne concerne pas غير لا فامي الخاصه مي ça concerne ثاني دون تو لي بوست يحطهم، ويجي يحط الناس ولاد بلادو ولا المنطقه نتاعو ولا تاع مثلا تاع العائله نتاعو يحطهم دون دي بوست كلي. علاش؟ باسكو عامل فيهم كونفيونس. اون لا في مثلا في الجزائر اون لو فوا ثاني دون دوطر بيي سي توجور لا ميم شوز. دونك d'après lui une fois l'État est fondé, il faut choisir le mode de fonctionnement d'un point de vue pouvoir. كيفاش تمشي؟ قال لك il y a trois types. يقول لك اولا كاين الحكم اللي يستند الى شرع الله. يقول لك انا شرع الله الخلافه اللي هي اللي نعرفوها خلافه. قال لك كاين دوطر بيرسون يقول لك هو دابخي لو يقول لك دوطر بوفوار كي سون بازي سور سياسه عقليه، سيتادير كو يتبعوا غير لو موند انفيريور، غير الدنيا، تبع غير الدنيا. هذا ما يحوش يسم راه واسم يصرى ابخي الدنيا، هو يحوس غير اللي راح صار هنا. سي سكي سباس بور لي بيرس، سيتي لو مود دو فونكسيونمون تاع لي بيرس ا ليبوك. وثاني كيقول لك السياسه مدنيه. دونك عندك حكم يستند الى شرع الله خلافه، حكم عقلي سياسه عقليه ولا سياسه مدنيه بوفوار بوليتيك سيفيل. وهي يقول لك مثلا يهضر على des villes, comment on dit, un mode de fonctionnement basé sur la théorie, l'expérimentation, l'essai. هذا هو d'après lui هاد السياسة المدنية. وثاني avec comment on dit متشبعة شوية بالشرع، mais principalement كما la séparation de la loi, séparation de l'État, de la religion. هذه هي السياسات المدنية اللي راح نشوفها actuellement، نشوفها dans plusieurs pays اللي راه de plus en plus مثلا يحرموا الميراث، يحرموا الحجاب، هاد الصوالح. دونك هادو هما لي زيطا اللي يهضر عليهم السياسة المدنية. يهضر لك ثاني في الدولة كما يقول لك هو il le considère comme un être humain اللي يكبر وينمو ثم طيح حتى elle disparaît totalement, elle n'existe plus, elle n'est plus. يقول لك à peu près l'état, d'après lui, un état dure à peu près 120 ans, 120 عام. علاش؟ parce que d'après lui généralement l'être humain il vit à l'époque, à son époque, d'après les médecins, il y a à peu près 100 ans. Aujourd'hui, l'espérance de vie, c'est à peu près 84 ans
pour les hommes, 82 ou là pour les femmes. هو يقول لك c'est 120 ans, يقول لك parce que 100 ans يعيش فيها الإنسان و 20 ans يجي يحاول ولا qui prend la relève. Là 20 ans ils essayent de quand même, c'est la période de faiblesse, c'est la période de disparition. Donc c'est pour cette raison يهضر لك كي يهضر على l'état بلي c'est un être humain علاش يقول لك d'après القرآن الكريم مثلا يقول لك بسم الله الرحمن الرحيم لكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يستشهد بهذه الآية بلي كل الأمم تجي وتمشي donc l'état يجي ويمشي. Donc étant donné qu'elle est constituée de 3 générations, à peu près. L'État, il le considère comme 3 à 4 générations. Donc 5 étapes, 4 générations. Donc ça concerne à peu près, on va dire 25 ans, voire 30 ans à peu près par génération. Donc chaque génération, c'est chaque 25-30 ans. Donc c'est pour ça, on dit aujourd'hui c'est la deuxième génération parce que c'est 50 ans où là on est rentré là, à peu près à 50 ans après la naissance d'un État. Et c'est pour cette raison pourquoi ils considèrent parfois 3 générations avec 40 ans. حتى يستشهد بالقرآن الكريم اللي يذكر فيه يقول لك حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة 40 سنة d'ailleurs l'âge de la maturité c'est 40 عام 40 عام اللي الإنسان يولي يفقه الإنسان يولي très bien كما نقولوا شارب عقله. Donc vous voyez bien même dans l'interprétation de sa théorie sur l'État, il utilise ياخذ من القرآن الكريم où il essaye de développer, il essaye de proposer et surtout de mettre en place sa théorie. Alors, أجيال الدولة, les générations, 3, 4, dépend, 30 ans, 40 ans. يهضر لك على première génération. La première elle vit une vie بعيدة على الترف, une vie simple, تاع البادية, etc. عايشين هكذا, une vie simple, ils sont pas, comment نقول, ما عايشينش في la richesse, ما عايشين, c'est-à-dire c'est des personnes simples, modestes, متواضعين. هما هذه la première génération عايشين plutôt في البوادي. في البوادي, c'est une génération rurale et non pas urbaine. Contrairement à la deuxième génération اللي يتحقق عليها الملك, هي c'est la génération urbaine. علاش؟ باسكو سي لا جينيراسيون اللي ديجا راه متحكه بالعمران, مظاهر التطور. La troisième génération, la génération urbaine, elle vit sur les traditions et elle vit sur l'image qu'elle a de la première génération. La troisième génération, c'est la troisième génération اللي ينهد عليها الحكم, اللي الدولة تنطيح. وهذه la troisième génération هما اللي ينساو la première génération, parce que راهم نساو la première génération. Donc, je résume. 3 générations. La première, c'est هي اللي عايشة متواضعة. Deuxième, c'est celle اللي عايشة un peu le confort, عندها شوية ترف فيها. Troisième génération, هي اللي ينهد عليها الدولة. علاش؟ parce que elle n'a pas vécu ou elle n'est pas touchée par ce qui s'est passé pour la première génération, contrairement à la deuxième génération. Troisième génération, راه بعيدة بزاف. Par exemple, نعطيكم اليوم l'Algérie post-coloniale. L'Algérie post-colonisation, حنا la génération de 40 ans, حنا on n'a pas vécu avec la période. بصح راه حنا عاده متحكين بس كي سي باسي بارابور خاطر راه كاين مجاهدين, كاين الناس تاع النساء تاع الشهداء, اولاد الشهداء راهم معانا. Donc on est toujours nostalgique, on est toujours ندافعوا على الشهداء, ندافعوا على الامه نتاعنا, ندافعوا على التاريخ نتاعنا, اكسترا اكسترا. بصح دوك يجي واحد الوقت اللي في الزمان نتاعنا اللي اون جينيراسيون تخرج بعيده تماما على اللي صرات في الجيري بوست كولونيال, c'est-à-dire 1960. Donc هاد la génération, vu qu'elle n'est pas du tout intéressée par cette histoire, donc elle risque d'oublier cette histoire. Donc c'est pour ça que ce qu'on fait aujourd'hui, on fait tout pour marteler le message باش يقعد في les générations encore et encore. D'ailleurs on le voit, il y a plusieurs périodes في l'histoire تاعنا اللي ما نعرفوهمش. علاش؟ parce que tout simplement نسيناهم, on les a pas martelés. Alors, أطوار الدولة, les étapes de l'État. Donc هضرنا على les fondations, هضرنا على les générations, donc les étapes. Comment ça se passe? Donc la première, la période de commencement et de fondation, le roi est nouveau, le gouverneur est nouveau, le président est nouveau. Donc il ne va pas abandonner يتكل على العصبية, يتكل على مرتزقة pour fonder, يتكل على الجيش, عنده الدراهم, عنده المال. Donc يكون يقول لك هاد la période الحكم يكون partagé
c'est-à-dire il partage, il est là, il sort, يخرج بين الناس, يسمع للناس. دونك كما نقولوا راه يغازل في الشعب والرعيه نتاعو. هذه لا بروميير ايتاب. لا دوزيام ايتاب يقول لك صاير وطد نفسه ميتنو داك يرفد الحكم بوحده، يولي ما يحسد حتى واحد كما نقولوا هاد السلطه ولا الحاكم ولا الرئيس ولا ما يولي يحسد حتى واحد. و سي فري اون لو فوا كالكان اللي يجي حل بلاصه جديده تسمعوا تجيبوا باللوطو يخرج يمشي يتفقد كدا يتفقد هنا، اون فوا يقبض الحكم صاي يولي ما تشوفوش كامل. دونك هذه سي لا دوزيام ايتاب. دونك هنا il commence à abandonner tous ceux qui l'ont aidé à fonder son état. يسمح فيهم، il commence à les abandonner, ça l'intéresse plus. عاد يهضر على la troisième étape. La troisième étape يقول لك يقعد vu qu'il a يقعد كما نقولوا il récolte ce qu'il a semé. c'est-à-dire لا الدوله نتاعو راه قويه، الدوله نتاعو راه يدخل لها المال، استغنى على هذا، دونك راه عايش بيان، راه dans un confort. Le gouverneur الدوله راها dans un confort، الملك راه dans un confort. Donc les choses vont très bien pour lui. La troisième étape jusqu'à la quatrième étape هو يقعد هاد l'étape il est complètement satisfait. يقول لك باللي الحاكم في هاد la quatrième étape il est satisfait de ce qu'il a bâti, il est satisfait de ce qu'il a construit, donc il a profité. Donc il a profité au cours de la troisième étape de ce qu'il a fait. Maintenant il est satisfait, راه قانع بالشيء اللي عنده. Il n'essaye pas d'aller plus loin. Donc il est tout simplement, il se contente de ce qu'il a, de ce qu'il a semé, de ce qu'il a récolté. Et il est tout simplement راه فرحان وراه كما نقولوا راه قاعد فوق الكرسي نتاعو. Mais à partir de là, il va commencer la cinquième étape. Et c'est ça la plus dangereuse. La cinquième, c'est la cinquième تاع الترف والتبذير. الترف c'est-à-dire كل الخبائث، الخطايا، التبذير المال، يشتوا المال اكسيتيرا، كلشي حصل فيه. moi حاجه اللي تشوفوها خارج الدين تبدا في la cinquième étape. Et c'est la sonnette d'alarme pour là c'est l'étape اللي on ne peut pas revenir en arrière, c'est-à-dire c'est le point de non-retour اللي به السلطان راه ماشي الحكم نتاعو والسلطان نتاعو يروح ويتحطم ويتكسر. Donc l'état donc elle a 5 étapes. Elle a à peu près 3 générations et elle passe aussi par plusieurs. Ces étapes lui permettent de fonder, de grandir, de naître, grandir, de se stabiliser et de se détruire et de disparaître. Alors, pour l'état d'un point de vue construction, il prend l'exemple de la Dawla islamia, mais il compare ce qu'il a fait Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il compare aussi ce qu'ils ont fait les États ou les doual après Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire المرحلة تاع الخلفاء الراشدون، مرحلة تاع بنو أمية، مرحلة تاع بنو العباس etc. jusqu'au 14e jusqu'au 15e siècle, c'est-à-dire à peu près الأندلس كانت سقطت وكل شيء avait disparu à cette époque. يهضر على تانيك يهضر على يدون دي زيكزومبل sur الفتنة بين معاوية وبين علي كرم الله وجهه، يهضر على حادثة الجمل. Donc il prend des exemples, c'est-à-dire que il avait lu l'histoire, il avait aussi des exemples pour illustrer هادو la théorie نتاعو ما جاتش غير هكذا، bien au contraire جات ce qu'on appelle des études de recherche actuelles, on les appelle des recherches de triangulation et des recherches mixtes. Des méthodes mixtes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on utilise plusieurs méthodes, plusieurs expériences, plusieurs théories pour expliquer une question, pour essayer d'expliquer une question. Ça, c'est la triangulation. La triangulation, ça vient d'où? Ça vient quand on cherche, quand on veut positionner quelque chose, par exemple, on veut la positionner à Rafofenta, donc on essaie de faire une triangulation, on rassemble plusieurs données, et on essaie de voir, on essaie de la localiser. Donc c'est la même chose, mais appliquée à la sociologie, appliquée à la médecine, appliquée à beaucoup de choses. On l'utilise tout le temps. C'est-à-dire, on essaie d'avoir plusieurs méthodes qui expliquent la même chose, ou là qui nous confortent, ou là qui nous donnent, ou là qui nous confirment la même chose. Alors que les méthodes mixtes, ça veut dire pour expliquer il utilise un événement il utilise un événement dans un autre état, il utilise dans un autre état, etc., etc. Donc ça, ce qui fait des méthodes mixtes. Pourquoi? Parce que c'est des méthodes qui permettent 3 situations. Soit
la divergence, soit la convergence, soit tout simplement la contradiction. Quand on peut utiliser la contradiction. La divergence, ça veut dire quoi? Ça veut dire tous les exemples dans d'autres situations, la médecine ou la recherche, peu importe, elles divergent. C'est-à-dire qu'on a des réponses différentes. Des réponses différentes ne veut pas dire des réponses contradictoires. Non, des réponses différentes, ça veut dire qu'on a des informations différentes. Et ces informations peuvent nous donner une très bonne information au final, conclusion qui nous permettent de mieux comprendre la théorie. L'autre phénomène qui peut arriver, c'est ce qu'on appelle des réponses ou un résultat contradictoire. C'est-à-dire que tu prends plusieurs exemples de plusieurs états, mais à la fin, واحد يقول لك tiens هاد السلطان مليح, tiens هاد السلطان ماشي مليح. Oui, ça c'est contradictoire, mais ça ne veut pas dire que c'est mauvais, non, ça veut dire que le mode de fonctionnement de tel pouvoir ou de tel pouvoir est différent. Mais toujours est-il, ça peut être aussi parfois ce qu'on appelle la complémentarité ou encore la convergence. La convergence, c'est quand on prend plusieurs exemples de plusieurs états, plusieurs périodes différentes, etc., et pourtant le résultat est toujours le même. Nadariya Ibn Khaldoun, c'est ça. C'est qu'il a utilisé plusieurs exemples pour expliquer la progression, pour expliquer l'évolution, la naissance, l'évolution de l'État en utilisant une méthode de recherche mixte, une méthode de recherche de triangulation basée sur la convergence. À la fin, il obtient le même résultat et c'est pour ça on continue à obtenir les mêmes phénomènes, les mêmes réactions engendrent, les mêmes actions engendrent parfois les mêmes réactions. Toujours avec on espère que le dawa تبدل mais ما تبدلش parce que d'après Ibn Khaldoun évidemment c'est lié l'insan مخلوق هكذاك etc. comme je l'ai dit au début de cette vidéo. Donc c'est-à-dire qu'on l'applique à n'importe quelle période, Omeyyades, Abbassides, Ziyanides, Mérinides, Hafsides, etc. Andalouse, peu importe la civilisation, à la fin le résultat est le même parce qu'on suit le même schéma. Un même schéma est suivi, un même schéma est construit. D'ailleurs, l'État actuel de l'Algérie, on continue à suivre le même État. On prend l'Algérie parce que l'Algérie ne s'est bladée, mais c'est la même chose pour les autres États. D'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé au début du XXe siècle? Il y a eu la division, Saxe-Picot, il y a eu la division, etc. Donc les frontières ont été créées, alors qu'à l'époque des Omeyyades, un phénomène rare qui n'a jamais existé dans l'histoire de l'islam, c'est qu'on était des millions de mètres, de kilomètres carrés de territoire, sous la même bannière, un drapeau, pas de frontières, une langue, une seule langue. Alors qu'actuellement, non. Actuellement, malgré, pourtant à l'époque, كنا مخلطين أجناس وأجناس. Et pourtant, كنا نمشيو من le sud de la France jusqu'à la Chine, Turkménistan avec la région اللي راها اليوم ليغور اللي فراها ليغور اللي راهم اليوم راهم يقتلوا فيهم, avec toujours on avait la même bannière, علام واحد, دين واحد, pas de frontières. Et en plus de ça, on avait aussi la même langue. On parlait la même langue, on écrivait la même langue parce qu'on s'allait, en tout cas, pendant la période de Abdelmalik ibn Marwan, il y a donc vous voyez bien, la situation, et malgré tout, l'État s'est effondré. Le Dawla Amouya s'est effondré après quelques 130 ans à peu près. Miot Latin s'est effondré, ce qui correspond parfaitement à ce qu'il disait. Ibn Khaldoun à la Nadariyat al-Dawla. Donc vous voyez bien, lui, Ibn Khaldoun, lorsqu'il décrit l'état نتاعنا والقيم نتاعنا اليوم اللي راح نشوفوا اللي وصلنا باللي الناس تحرق, الناس تقتل, الناس ترمي, الناس تذبح, الناس تسرق, ça c'est un signe de l'effondrement de l'état selon Ibn Khaldoun. وانا je le pense personnellement que lorsqu'il n'y a pas de الحزم اللي يهضر عليه أبو حمو موسى الثاني, والصبر عند الأزم, الحزم والصبر عند الأزم, كي ما يبقاش الحزم, ça veut dire que l'État s'effondre. D'ailleurs on l'a vu, d'ailleurs l'État omeyyade a failli s'effondrer. نهار اللي وقعت الحرب بين عبد الملك بن مروان وبين الزبيريين اللي كانوا قابضين الحجاز, حتى اللي جا الحجاج بن يوسف الثقفي اللي عينوا عبد الملك بن مروان والي على الحجاز, عاود ردوا والي على العراق, اللي قال لهم يا أهل العراق أنا ابن جلا وطلع الثنايا, متى أضع العمامة تعرفوني يا أهل العراق على الشقاق والنفاق, تعرفوا الخطبة. حتى اللي وطد بالحزم, وطد
bien que on le considère comme actuellement dictateur, mais toujours est-il, parfois, il y a certaines méthodes, de toute façon, il y a certaines méthodes, on peut pas les expliquer, on ne peut pas les comprendre parce qu'on ne connaît pas là, on connaît pas les circonstances historiques. اليوم نشوفوا parce que les gens étaient نار والحريقه قبضوا واحد غير قبضوه رماوه ذبحوه قطعوا له راسو هذه c'est grave, c'est l'effondrement de l'État. Ça, c'est un effondrement de l'État. L'État doit prendre des mesures sévères. Des mesures sévères. Comment ils sortent de l'État? Ça vient d'où? Le laxisme. Le laxisme, ça vient. C'est ça. C'est qu'il y a un insan يدخل الحبس ياكل ويشرب ويرقد ويجي خارج الحبس يولي له كي دارو. C'est un laxisme. Ça, c'est un laxisme. لازم الدولة تاخذ absolument une mesure exemplaire contre ces personnes, à tous ceux qui ont participé. D'ailleurs, de toutes les façons, Bakri Kano Haïda. ما ندخلكمش في لا تيوري sur l'économie, sur la culture اللي يقول لكم بلي نورمالمون الثقافه ما تتطورش وقت الدوله كيسكن في السوق اكسيتيرا. دونك جو ماغيت ايسي، سمحوا لي غير طولت عليكم، ونقول لكم ان شاء الله لا سيمين بروشين. Et je vous suggère encore une fois, قراو le livre de Ibn Khaldoun, المقدمة تاعو. C'est un très, il est traduit en français en plus. C'est les Français qui l'ont traduit. Slan a traduit التاريخ تاع ابن خلدون، il a traduit المقدمة تاع ابن خلدون. زوكربيرغ يقرا ابن خلدون ثم ما تقراش المقدمة، سي والله عيب كبير. قراو، lisez l'histoire et vous allez voir, vous allez être beaucoup mieux اوبتيميست. علاش اوبتيميست؟ باسكو كي وقع له هكذا الازمات توقعته تقولوا وي سبحان الله صرات في اللي قبلنا، صرات في قبلنا، et ça va, on va s'en sortir et on va essayer de corriger nos erreurs pour aller de l'avant et pour aller aussi pour développer nos pays, notre pays et nos pays pour les gens qui me suivent un peu partout dans le monde. قولكم بارك الله فيكم، الله يحفظكم وان شاء الله على la semaine prochaine. شكرا، سلام.